Onfirin Jesus. Ceritanya kita singkat saja. What the prophet Balaam did, Apa yang dilakukan Balaam? he went to King Balak. Ya dia kembali ke Balak. Hey, King Balak, Raja Balak, I cannot curse these people. aku nggak bisa mengutuki Israel. But because his heart is for the money, Karena hatinya Balaam adalah kepada ijo uang itu tadi. So he doesn't want to curse the people. Dia nggak mau mengutuki Israel. He want to give some idea, plans, Nah dia mau ngasih ide ke Raja. advice. Nasihat. Yeah, you know what you must do. Jadi kamu tahu nggak harus kayak apa? Yeah, there are Moabian women there Jadi ada suku Moab, wanita-wanita Moab in Canaan, in the land of Canaan. Kanaan. Bring the woman into these people. Bawa wanita-wanita itu kasih ke Israel. They will be lustful. They will fall in sin. Wah mereka pasti jatuh dalam dosa. Exactly, the King Balak brought the people. Brought the woman from Moab into the place, and most of these Jewish people, all the men, fall in sin. Jadi akhirnya yang terjadi adalah Raja Balak ngambil wanita Moab dan akhirnya Israel jatuh dalam dosa. When they start to do their sexual life, moral life, they defile their life. Jadi ketika Israel ini mulai hidup dengan hawa nafsunya, mereka mulai jatuh dalam dosa. The anger of God came upon the people of Israel. Dan murka Tuhan itu datang kepada bangsa That's Israel. why, that's how the Lord sent the angel to strike, I think around 70,000 people. So many thousands people, they died. Maka dari itu banyak sekali bangsa Israel yang meninggal pada waktu itu. Now, because the people is dying here, Karena banyak orang yang meninggal di sini, Moses and the leaders crying in the presence of God. Musa dan para pemimpin berdoa kepada Tuhan. So that is the time, that is when they cry and mourn in the presence of the Lord. At the same time, there is another person, they go up to a Moabian woman and start to do a wrong relationship. Dan ketika mereka Musa dan para pemimpin berdoa, tapi ada juga orang-orang yang lain yang datang kepada wanita-wanita Moab untuk memiliki hubungan yang tidak baik. That is the time there's one man rose and killed that person, that his name is Phinehas. Dan yang membunuh itu wanita-wanita Moab adalah Phinehas. No. Oh, the person who fall in the sexual relationship and the Moabian woman. Yang jatuh dalam dosa itu Phinehas. He bring the spear, he spear them to the earth. Ya dia ambil tombak dan dia tusuk. So he killed them. Dia membunuh mereka He fulfilled the righteousness in the land. dan dia menggenapi kebenaran Elohim di tanah itu. He was a man of faith. Jadi dia adalah seorang yang beriman. He was a man for standing for the truth, Dia righteousness, dia justice. berdiri atas kebenaran. That's why these people, the Jewish rabbi, they believe and they say the two spies who went to spy the land is one is Caleb, another one is Phinehas. Jadi orang yang lari ke rumah dari Rahab itu adalah Caleb dan Phinehas yang reputasinya sangat baik. This is not a cult. Ini bukanlah sebuah panggilan cerita yang nggak baik. Sebuah Wrong teaching. It's not wrong teaching. agama yang aneh. Yeah, but you can go back and survey what is this about. Dan saudara bisa pelajari ini pelan-pelan. So let me show you something here. And why the Lord told Joshua, you must kill all the people in the land of Jericho. Dan dikatakan di sana bahwa kamu harus membunuh semua orang yang ada di Jericho. The 7 nation in this land. 7 negara yang ada di tanah ini. Maybe we can read about that in the book of Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy 20. Chapter 20 verse 16 to 18. Chapter Deuteronomy chapter 20. Verse 16 to 18. Tapi kota-kota dari bangsa-bangsa itu diserahkan Yahweh Elohimmu kepadamu sebagai milik pusakamu. Janganlah engkau membiarkan hidup apapun yang bernafas, tapi engkau harus menumpas mereka hingga tuntas, yaitu orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, orang Yebus, seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu, supaya mereka tidak mengajar kamu untuk berbuat menurut semua perbuatan keji yang mereka lakukan bagi ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa melawan Yahweh Elohim. Why God told them to destroy these 7 nations? Kenapa
setelah disuruh dihancurkan semua, we need to learn something from them. kita harus belajar di sini. These people are so much highly fall in sexual life. Mereka ini terjerumus dalam kehidupan yang penuh nafsu. Very lustful people. Mereka orang-orang yang dipenuhi Even oleh hawa for nafsu. their lust, they never even keep the animals. Bahkan hewan-hewan pun itu tidak dipelihara sama mereka, nggak So that's why the Lord told Joshua, when you enter into the land of in Jericho, you destroy all these 7 nations, and also don't keep any animals there. Jadi ketika masuk ke Yeriko, jangan biarkan apapun yang hidup di sana. Even the animal, even the people, children, everyone was defiled. Semuanya itu terkutuk, bahkan animal sekalipun, hewan. Everything was filthy, defiled, evil. Semuanya buruk, semuanya jahat. Now these two spies enter into the land. Jadi sekarang 2 orang ini masuk ke dalam tanah. The Bible says, Bible berkata, when we read just now Joshua chapter 2 verse 1 to 13, jadi dikatakan di Yosua tadi, when these two spies enter, they found Rahab in the wall. dan mereka menemukan Rahab di atas loteng. Why? And the Rahab told them, Dan Rahab berkata kepada 2 pengintai, please protect us, tolong lindungi kami, protect our family. lindungi keluarga kami. She helped them to hide in their house. Dan Rahab membantu 2 pengintai untuk disembunyikan di rumahnya. Because the king came to find them, to kill them. Karena raja sedang mencari 2 pengintai ini. Because the king, somebody told the king, they came to the land of Jericho to spy the land. Karena raja diberitahu bahwa akan ada 2 orang untuk mengintai Yeriko. And she never feared for the king. Dia nggak pernah ketakutan Rahab ini. Of course, if the king know, her life will be sentenced, she can die. Kalau raja tahu bahwa Rahab yang sembunyikan, Rahab pasti dibunuh. But she never scared for that. Tetapi Rahab tidak pernah takut. She hide them in the top of the house. Rahab menyembunyikan pengintai di atas rumahnya. Now the question is, Pertanyaannya di sini, why she was put in the top of the wall? jadi kenapa kok 2 pengintai ini disembunyikan di loteng di atas? The Bible scholar says, Orang-orang scholar di Bible berkata, Rahab was the person who repented from her sin. Rahab ini adalah seorang yang bertobat dari dosanya. Pastor, how you can say Rahab is repentant person? Gimana cara kita tahu Rahab ini sudah bertobat? When these two spies came to her house, Ketika 2 pengintai datang ke rumah Rahab, she told the two spies, Rahab berkata kepada 2 pengintai, we heard about your God. kami telah mendengar tentang Elohimmu, And your God, the God of Israel, is the Almighty dan God. Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. When she was there in Jericho, Jadi ketika dia di Yeriko, Rahab ini, she heard about God. dia telah mendengar tentang Tuhan. And when she was young, Dan ketika Rahab masih muda, I'm going to share to you something deeper about Rahab. ada sebuah cerita yang menarik di sini. When Rahab was 10 years old, Waktu Rahab usia 10 tahun, she was very beautiful. sangat cantik. So the eyes of the king fall upon her. Raja itu menyukai Rahab. If the king sometimes they love anyone, even somebody's wife, they will take them. Kalau raja suka sama wanita, pasti akan diambil, dirampas menjadi istri. So she forced by the king to do sexual immoral. Jadi Rahab ini dipaksa oleh raja untuk berbuat yang tidak senonoh. Even the people, the Canaan, the people also start to fall in adultery with her. Bahkan orang-orang yang ada di Kanaan itu jatuh dalam dosa dengan Rahab. But one day, Satu hari, she heard about God. Rahab mendengar tentang Tuhan. She repented from her sin. Dia bertobat dari dosanya. She doesn't want to do anymore because she doesn't like that. Karena dia nggak suka tentang apa yang terjadi ini. Because she reject what she's doing now. Ya, dia menolak apapun yang telah dilakukannya. Now the king is want to punish her. Nah, sekarang raja mau menghukum Rahab. You know, this kind of a woman in Jericho,
wanita-wanita seperti ini di Jericho who coming against, I don't know, this kind of a woman who are falling in like a what do you call adultery life. yang terjerumus dalam kehidupan hubungan yang terlarang. Yeah. The king will place them in the temple in Jericho. Raja akan menempatkan wanita-wanita yang pernah berselingkuh dan menjadi prostitut di satu tempat. Even in India, even some other countries, I know this kind of prostitute sometimes they will keep in the temple. Nah, akan dikumpulkan di satu tempat, di satu bidang. Same thing happened in Jericho. Juga hal yang sama di Jericho. So all the prostitutes they will keep in the temple. Jadi semua prostitusi itu ditaruh di satu tempat. Because she repent. Karena dia bertobat. Because she doesn't want, she reject, she don't want to be involved in that. She know this is sin. Karena dia nggak mau lagi berhubung dengan kehidupan yang seperti itu. So what the king did, put her in the wall, top of the wall. Ditaruh di atas tembok. Yeah, the Bible very clearly, the Holy Spirit wrote here. He said in the two places, her house was on the top of the wall. Dan rumahnya Rahab itu di atas tembok, hukum di atas tembok. If anyone wants to enter into the Jericho, siapapun yang mau masuk ke Jericho, you must pass by the wall. Harus melewati tembok itu. Do you know why the king put her in the top of the wall? Tahu tak saudara kenapa Rahab ditaruh di atas tembok? It's very important, yeah. Sometimes we need to learn about that. Kadang-kadang kita perlu belajar tentang hal ini. Because she refused to compromise for the sin. Karena Rahab ini menolak untuk hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. She was rejected. Rahab ditolak. And where the king put her in the place where enemy easily, whenever the enemy enter into Jericho, they will kill first the people who are staying in the top of the wall. Jadi ketika ada musuh dari Jericho datang, musuh mau menyerang Jericho, maka yang terbunuh dulu adalah orang-orang yang ada di atas tembok. They have to come through the wall. Mereka harus melewati tembok. So first, when they go to the top of the wall, they have to kill the people or steal everything from them. Dan pertahanan pertama yang terjarah itu pasti yang ada di tembok ini. Yeah. So she lived very crucial life, very difficult, hard life. Jadi hidupnya Rahab ini sangat tidak aman. Because she reject the sin, she doesn't want to compromise. She said, never mind, I sacrifice. Let me die. Never mind, I will stay there. Jadi Rahab berkata, aku gak mau lagi hidup dosa, aku gak apa-apa dipanjer di atas tembok. First thing, she heard about the God. Yang pertama dia dengar tentang Tuhan. Secondly, she repent. Yang kedua dia bertobat. Thirdly, she sacrificed. Even though there is good pay, there are good luxurious life, but she doesn't want. Never mind, she willing to die herself. Yang ketiga, walaupun ada kehidupan yang sepertinya mewah, dia tolak semua itu. Fourthly, even though she stayed there, she helping the spies, two spies from Israel. Dan yang keempat, dia tetap membantu lawan, walaupun harganya itu adalah nyawanya. And the Bible says, Bible berkata, she hide these two person in the top of the house. Rahab menyembunyikan pengintai di atas rumahnya. Yeah, let us read here. Mari kita baca. Verse 6. Verse 6. Joshua chapter 2 verse 6. Joshua 2 verse 6. Yosua melepas bangsa itu dan Bani Israel pun pergi masing-masing milik pusakanya untuk miliki tanah itu. Yeah. The Bible talks about Rahab. Rahab is a noble woman. Rahab ini adalah wanita yang bijak, kata Bible. Yeah. In the Bible, we cannot find the noble woman. Di Kanaan nggak bisa ketemu dengan wanita bijak. Do you know why I say she is a noble woman? Lo tahu kenapa saya berkata bahwa Rahab adalah orang yang bijak? Because when she hide these two spies in the top of the house where she lay all the flax and the wool. Dan di atas itu adalah tempat persediaan semua tempat penyimpanan gudang di sana. No, flax and wool. Flax and wool, it means it is a very, very expensive material like clothing. Jadi bahan-bahan yang mahal disimpan di atas
rumah. Yeah, nobody can prepare or make this kind of a cloth material. Jadi nggak banyak orang yang bisa punya bahan material sebagus itu. She hide these two person upon the house there. Jadi dia menyembunyikan dua pengintai di antara barang-barang yang mahal. We can see in the book of Proverbs chapter 31. Kita melihat di Amsal, Noble woman, wanita yang bijak, she will prepare, dia akan menyiapkan, she will make the flax out of the wool, so that is very expensive, so she can sell it and bring income to the house. dia akan menyiapkan sebuah karya yang begitu indah dan dijual dan akan membawa income untuk rumahnya. And we can see the same material was in Rahab's house. Dan kita bisa melihat bahwa bahan yang sama ada di rumah Rahab. Because she got no income. Karena dia nggak punya pendapatan, They are rejected her. semua orang menolak Rahab. So now she have to live, she have to survive in the difficult situation. Jadi Rahab harus berjuang dengan usahanya. So no matter how it's difficult, Jadi nggak peduli seberapa susah it's itu, not easy to create or make this flax and the wool. nggak mudah untuk Rahab bisa menciptakan sebuah kerjaan pendapatan. Nobody simply can do that. Nggak banyak orang yang bisa lakukan itu. Because this is a lot of a process, a lot of work to do. Karena banyak hal yang harus dilakukan satu demi satu. So it takes time. Butuh waktu yang It panjang. was very hard. Sangat sukar untuk But even dikerjakan. though she take the trouble because she can make it and she can sell it so she can get some income. Tetap dia melakukannya dan dia jual dan dia mendapatkan pendapatan. Yeah, that's why the Bible says she is a noble woman. Maka dari itu dikatakan dia adalah seorang wanita bijak. Bible never mentioned that, Bible nggak menjelaskan itu, but Bible mentioned noble woman, they will make flax with the wool. tapi Bible berkata bahwa wanita yang bijak akan menghasilkan karya yang indah. Then we can see the book of Proverbs. Dan kita bisa lihat di Amsal. Now she's staying in there, Jadi sekarang disembunyikan pengintai di atas, so she helped them, yang dibantu, she protect them. yang menolong, melindungi. Another thing, Yang berikutnya, the good character karakter yang baik of Rahab. dari Rahab. When these two person, she protect these two person, hide these two person. Jadi ketika Rahab menyembunyikan dua orang ini, Now they want to go back. sekarang mereka mau pulang. So she asked them. Jadi Rahab tanya kepada pengintai, She intercede to them. Please, when you come back here, destroy the land of Jericho. Please, please protect our family. Rahab memohon kepada pengintai, nanti kalau Yeriko ini dihancurkan, ingatlah keluargaku. Listen to me very carefully. Dengar saya, The family all forget about her. semua keluarga Rahab itu lupa tentang The Rahab. family rejected her. Semua keluarganya Rahab itu Because- menolak Rahab. Yeah, she said, these two spies say, when we come enter into the Jericho, make sure you bring all your family, stay together with you. Dan pengintai ini berkata, kalau kami datang, bawalah keluargamu untuk tinggal di rumahmu Rahab. Though she was neglected, Walaupun dia ditinggalkan, sometimes your life will be neglected. kadang engkau akan ditinggalkan. Your own people sometimes neglect you. Kadang orang-orang terdekatmu akan melupakan. Sometimes you will hurt. Kadang-kadang engkau He rasa doesn't want to pray for them. mungkin engkau tak mau doakan mereka. But Rahab not like that. Tapi Rahab tidak lakukan itu. Rahab intercede for the family. Rahab tetap berdoa untuk keluarga-keluarganya. When you come enter into this land, Ketika engkau masuk ke tanah ini, please make sure protect our family. pastikan lindungi keluarga kami. She never asked anything for her. Please protect me. First thing out, protect me first. No. Rahab gak pernah minta untuk dirinya sendiri, tapi dia minta untuk keluarganya. Why? Kenapa? Because she in her mind, my life is already spoiled, already destroyed. Karena bagi Rahab, hidupnya itu sudah hancur. Let me die, Biar aku mati aja. but let my family be saved. Tapi aku mau keluargaku selamat. But when they come, Tapi ketika mereka datang, the whole family was saved. seluruh keluarganya Rahab ini diselamatkan. Do you know what happened? Kau tahu apa yang terjadi? When Solomon entered into Jericho, Ketika Salmon masuk ke Yeriko, now Aminadab dead, sekarang Aminadab meninggal, Hason dead, Hason meninggal. now the turn of Solomon. Sekarang keturunan ketiga Salmon. Solomon carried the banner and entered into the city of Jericho. Salmon masuk ke tanah Yeriko, And God spoke to him. It is not easy for him to choose the prostitute Rahab as his wife. It is not easy. But God spoke to him. After many prayer, he chose Rahab as his wife.
Tuhan gak mudah untuk Salmon untuk memilih istri dari seorang prostitut, tapi dia akhirnya taat dan memilih Rahab sebagai istrinya. Listen to me very carefully. Dengar saya. She was rejected by the king, Rahab ini ditolak sama raja, forced by the king to do sin, dipaksa oleh raja untuk dilecehkan, forced by the people in the canyon to do sin, dipaksa untuk melakukan dosa oleh forgot di sana. by the family, Dilupakan sama keluarga, forgot by the people. dilupakan sama orang-orang yang pernah She was kenal on the dia. top of the wall. Dia dipancar di atas, She can die anytime. dia bisa mati kapanpun. Any evil, any enemy come in, they can kill her. Kamu sudah datang serang, yang kena duluan pasti Rahab. But she have received the favor from God. Tapi Rahab dapatkan perkenanan dari Do Tuhan. you know why she received favor from God? Saudara tahu kenapa dia dapatkan perkenanan? You know why God, the eyes of God falls upon her? Tahu kenapa Tuhan matanya tertuju kepada Rahab? Even in that situation, Walaupun di kondisi she yang can live a luxurious life. Rahab ini bisa hidup dengan mewah, But she refused to do the sin for the king. tapi dia menolak untuk jatuh dalam dosa She untuk made Rahab. the decision. Dia ambil keputusan, And though she know she will be punished, but she never cared. Never mind, I will let me be punished by the king. walaupun Rahab tahu dia akan dihukum, nggak masalah. She was put upon the wall. Pancar di atas. Now, you know how God reward her? Nah, sekarang apa yang diberi kepada Rahab? God make Salmon to marry with the Rahab. Tuhan menciptakan Salmon menikah dengan Rahab. She became one of the family member where very highly honorable and respectable in the land of Canaan. Sekarang derajatnya Rahab berubah menjadi salah satu orang yang terhormat di Kanaan. Finally, I'm finishing here. Saya mau selesai di sini. And she was put on the top of the wall. Dia dipancar di atas tembok. If any enemy can kill them, Musuh datang yang nanti duluan pasti Rahab. very difficult to survive. Sukar sekali untuk bertahan hidup. After she married Salmon, Tapi ketika Rahab menikah dengan Salmon, you know where God put her? saudara tahu di mana Rahab ditempatkan sekarang? Salmon and the family, they came into Jerusalem in the place where they call this is the wheat resources for the wheat, food. Oke. Jadi Salmon dan Rahab tinggal di sebuah tempat, itu adalah daerah tempatnya makanan. Jerusalem, Yerusalem. Bethlehem, Jerusalem. They call the place they call resources for the wheat, for the food. Jadi tempat itu dekat, rumahnya Rahab dan Salmon dekat dengan persediaan makanan. No lack for the food. Banyak sekali makanan No itu. lack for anything. Gak ada kekurangan dalam hal apapun. No matter how your life was defined, Gak peduli seberapa buruk hidupmu kemarin. Salmon chose her. Tetapi Salmon memilih Rahab. If we doesn't want to compromise with the world, Kalau kita gak mau kompromi if you stand for the truth, dengan dosa dan kita mau hidup dengan kebenaran, no matter who you are, gak peduli siapa engkau, no matter how much your life is miserable, gak pernah peduli hancurnya hidupmu, but Jesus came tapi Tuhan datang, Yesus datang, and Jesus give the hand to you. dan Dia memberikan tangannya untuk menolongmu. Same way how Salmon give the hand to Rahab. Sama seperti Salmon mengalurkan tangannya untuk Rahab. Same way Jesus give the hand to the church. Seperti itu juga tangan Kristus akan dinyatakan untuk saudara. If you believe, Kalau saudara percaya, if you believe, kalau saudara percaya, if you accept the Lord, kalau engkau terima Tuhan, life will be changed. engkau akan memiliki Father, in the name of hidup yang berubah. Jesus, Bapa, dalam nama Yesus. Father,